تاہم قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اعمال کا بدلہ کامل طور پہ آخرت میں ملنے والا ہے، وہاں اسی بدلے کی ایک جھلک دنیا میں بھی اللہ تعالی دکھا دیتا ہے۔ اچھے اعمال کرے تو اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دنیا میں کسی نہ کسی طور پہ بندے کو مل کے رہتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی برائی کا ارتکاب کر لے تو اس کی سزا کاملاً تو آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف اقوام کی تاریخ اور ان کے حالات سے یہی نتیجہ ملتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ نے ان پر طوفان اور سیلاب کو مسلط کر دیا، پانی کی سطح پر تنکوں کی طرح بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر تند و تیز چیخ کو مسلط کر دیا گیا، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ قوم عاد پر سخت آندھیوں کو اور تیز ہواؤں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو زمین سے اٹھایا گیا، آسمان تک پہنچا کے الٹا کر دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ یہ بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ فرعون کو اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ قارون کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ بنی اسرائیل کو سوروں اور بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اور آج یہ امت اور یہ قوم جو قسم قسم کے عذابات سے دوچار ہے، یہ بھی حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر دنیا والوں کو دکھاتا ہے، اولم یرو انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون من قریب۔ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو ہر سال 1 یا 2 مرتبہ کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے آنے والی آفات اور بلیات کے نتیجے میں اگر بندوں کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے، دشمنی کی بجائے دوستی کا راستہ اختیار کر لیں،
اللہ کی नाफरमानी छोड़ कर अल्लाह के सामने सर झुका लें, फिर यही आफात उम्मत के लिए रहमत बन जाती हैं। और अगर इन आफात के होते हुए भी और बार बार आने के बावजूद जिंदगियों में कोई तब्दीली नजर नहीं आती, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू और मुराजात की कोई आसार देखने को नहीं मिलते, तो फिर यही आफात हकीकत में आज़ाबात खुदाबंदी साबित होते हैं। इस वक्त हमारी कौम जिन शदीद परेशानियों से, मुश्किलात से दो चार है, असबाब के दर्जे में उन हम वतनों के साथ कोशिश ताउन करना, उनकी मुश्किल को दूर करने में अपनी तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाना, ये उम्मत के हर फर्द का फरीजा है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जो हमारा फरीजा बनता है वो ये कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने इज्तिमाई तौर पे तौबा कर लें। अल्लाह, हम तेरी दुश्मनी मजीद नहीं कर सकते, अल्लाह हमसे मजीद तेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। हालात अल्लाह की जानिब से आते हैं, अल्लाह ही हालात को बिगाड़ता है और अल्लाह ही हालात को संवारता है। असबाब के दर्जे में जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए कौम को आगे बढ़ना चाहिए। हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक उन परेशान लोगों के साथ ताउन करें। लेकिन इससे ज्यादा हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि आखिर ये हालात हम पर आते क्यों हैं। तो ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। चंद साल पहले हमने देखा आए रोज नई नई मुश्किलात से हम दो चार होते हैं। चंद सालों में अजीब व गरीब हालात से हम गुजर रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर भी हमारी जिंदगियों में, हमारे आमाल में कोई तब्दीली नहीं आती। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे अल्लाह को राजी कर लें, और जब तक अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ये अज़ाबात के फैसले नहीं टलेंगे, तो ये तो हमारी अपनी कौम है। ये पूरी दुनिया भी मिल जाए हालात को सुधार नहीं सकती, हालात को ठीक नहीं कर सकती। मैं मानता हूं जमीनी मसाइब के सामने तो हम बंद बांध लेंगे, लेकिन आसमान की तरफ से उतरने वाले और नाजिल होने वाली मुश्किलात का हम क्या करेंगे। वक्त का हुक्मरान बड़ा परेशान था क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, लोग बादशाह की तरफ रुजू कर रहे थे। खुश्क साली है, जानवर मर रहे हैं, पीने को पानी नहीं मिल रहा, आप कुछ करें। वक्त के बादशाह खुद बेबस हो जाते हैं ऐसे हालात में। उनको अपनी हकीकत खुली आंखों से नजर आती है कि हमारी क्या औकात हैं। परेशान था, मसले का हल नजर नहीं आ रहा था। वजीर बातदबीर ने पूछा कि बादशाह सलामत, क्या मसला है। तो बादशाह ने हालात बता दिए, मेरी कौम परेशान है, पीने को पानी नहीं मिल रहा, मेरे बस में कुछ नहीं है, लोग मेरी तरफ रुजू कर रहे हैं, मुझसे पानी मांग रहे हैं, मैं खुद बेबस हूं। वजीर ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। तो वजीर ने फिर बादशाह को एक कहानी सुनाई। शायद फर्जी कहानी हो, लेकिन समझने के लिए बहुत मुनासिब। कि जंगल में बंदर रहता था। बंदर का एक छोटा बच्चा था, वो अपने बच्चे का ख्याल रखता था, हिफाजत करता था। बंदर को कहीं सफर पे जाना था, तो सोचा कि अपने बच्चे को हर वक्त साथ लिए फिरता रहूंगा,
कैसे मैं इसकी हिफाजत करूंगा, सफर में तो मुश्किलात पेश आती हैं, भूख और प्यास का सामना करना पड़ता है, मैं अपना बच्चा किसी के हवाले करता हूं कि वो मेरे बच्चे की हिफाजत करे। तो बंदर की नजर जंगल के बादशाह पे पड़ गई कि जंगल का बादशाह ही मेरे बच्चे की हिफाजत कर सकता है। शेर के पास गया, शेर की मिन्नत समाजत कर ली, मेरा छोटा बच्चा है, इसकी हिफाजत करनी है और मैंने सफर पे जाना है। शेर ने कहा जो कुछ भी हो जाए आपके बच्चे की मैं हिफाजत करूंगा, मैं जो लोग मुझे अमानत देते हैं मैं अमानत को जाया नहीं होने देता। छोटा सा था, शेर हर वक्त उसको अपनी पुश्त पे सवार रखता था और जहां कहीं जाता था बंदर का बच्चा उसके साथ होता था, क्योंकि शेर ने अज़म किया था कि मैंने इसकी हिफाजत करनी है। तो एक मर्तबा जंगल में शेर उसको पुश्त पे लेके जा रहा था कि ऊपर से शिकारी परिंदे को नजर आया कि छोटा सा बच्चा है बंदर का, इसको आसानी से उठाया जा सकता है। उसने उधर से जो झपटा मारा तो शेर को पता भी नहीं चलने दिया और उसने बंदर का बच्चा उठा के ऊपर उड़ान ले ली। जो ही शेर ने देखा तो शेर ने तो छलांग लगाई, लेकिन वो कितनी छलांग लगा सकता था, बहुत घुर्राया, बहुत गुस्से का इजहार किया, लेकिन शिकारी परिंदा तो बच्चे को लेके चला गया। बाद में जब बंदर आया तो बंदर ने शेर से कहा कि मेरे बच्चे का किया बना, आपको तो मैं जंगल का बादशाह समझ के अपना बच्चा आपके हवाले कर चुका था और आप मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके, आप मेरे कैसे बादशाह हैं इस जंगल के। तो शेर ने जवाब दिया कि अगर कोई जमीनी बला होती तो मैं अपनी जान की कुर्बानी दे देता, लेकिन आपके बच्चे का नुकसान न होने देता। लेकिन मैं क्या करता, जमीनी बला थी नहीं, ऊपर से आई हुई मुसीबत थी जिसको मैं टाल न सका। तो हकीकत यह है कि जमीनी मसाइब के सामने तो हम बांधने की कोशिश करते हैं, ये आसमानी मसाइब के सामने बंद कौन बांधेगा? कोई नहीं बांध सकता। अल्लाह के सामने आजिज़ी करने के सिवा हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक हमें एहसास नहीं हो रहा, अभी तक हमने अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ी है। हमारे तमाम तर आमाल, तमाम तर हरकात सकनात अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर और गजब को दावत देने वाले होते हैं, हमें एहसास नहीं है। अल्लाह को नाराज करके कोई बंदा चैन की जिंदगी गुजार सकता है, कोई सुकून की जिंदगी गुजार सकता है? वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दा फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासुल जूइ वल खौफ़। और अल्लाह ताला ने एक बस्ती की मिसाल दी है। वो कौन सी बस्ती है? वो कहां की बस्ती है? वो कोई भी बस्ती हो सकती है, किसी भी बस्ती, किसी भी कौम, किसी भी वतन पर उस मिसाल को फिट कर सकते हैं। अल्लाह एक मिसाल पेश करता है, कानत आमिनतम मुतमइन्ना, अमन और इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे थे वो लोग, और सुबह शाम खुला फराख रिज़्क़ उनको मिल रहा था। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर ली। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासुल जूइ वल खौफ़, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको भूख और खौफ का लिबास पहना दी। वो भूख उन पर मुसल्लत हुई, न खत्म होने वाली भूख। अपने बच्चों का पेट भरना और अपने बच्चों के लिए चूल्हा जलाना इस कौम के लिए मुश्किल हो चुका है। वल खौफ, एक अनजाने खौफ में आज हर बंदा मुब्तला है, हर बंदा परेशान है। तो इन हालात में हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपने प्यारे अल्लाह के सामने आजिज़ी कर लें, अल्लाह को राजी कर लें। यकीनन हम अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह हालात को बदल देगा। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो शर में से खैर के नक्शे निकाल सकता है, वो मुसीबत में से बंदे के लिए राहत बना सकता है, परेशानी में से आसानी का मंजर पैदा कर सकता है। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। तो इन हालात में एक तो हमने ये काम करना है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा, जमीन पे ज़िलज़िले क्यों आते हैं, ज़िलज़िले क्यों आते हैं? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि जब जमीन पर
موسیقی کے آلات بجنا شروع ہو جائیں، شراب کثرت سے پی جانے لگے، زنا عام ہو جائے، تو اللہ کو عرش پہ جلال آتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کہ ان کو ایک جھٹکا دے دو، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے، ایک غیبی قوت ہے جو ان سب کو کنٹرول رکھتی ہے۔ یہ بار بار کی پریشانیاں اور بار بار کی مصیبتیں حقیقت میں اسی لیے ہوتی ہیں کہ بندوں کی آنکھیں کھل جائیں، اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ دو۔ یہ تو فقط ایک جھلک ہے، ورنہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم طاقت نہیں رکھتے اللہ تعالی کے عذاب کی، اس سے بھی شدید عذاب آ سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو ایک تو ان حالات میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اجتماعی طور پہ اپنے پیارے اللہ کو منانا چاہیے۔ دوسرا کام کہ ایک مومن ہونے کے ناطے اپنے مومنین بھائیوں کی اس دکھ درد میں اپنی استطاعت کے مطابق، بلکہ استطاعت سے بڑھ کے ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمنون فی توادہم وتعاطفہم کجسد واحد، مسلمان آپس کی محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں، الفت میں ایک جسد کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر جسم میں سے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے آرام ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاؤں میں درد ہے تو پوری رات اگر جاگنا پڑتا ہے تو صرف پاؤں کو نہیں جاگنا پڑتا، پورے جسم کو جاگنا پڑتا ہے، آنکھ نہیں سوتی۔ آنکھ یہ نہیں کہتی کہ یہ پاؤں کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ دماغ یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلہ پاؤں کا ہے، میرا نہیں ہے، درد پاؤں میں ہو رہا ہے، میں تو کم از کم آرام کر لوں۔ دل نہیں کہتا کہ میں تو سو جاؤں، یہ مسئلہ پاؤں کا ہے، میرا تو نہیں ہے، پورا جسم بے آرام ہو جاتا ہے۔